Muhon sa Pangdako. Tonton Hapon versus Shantoy Jobert. Ito, magandang labanan to mga birds. Okay, to open it up, Servisyo Shantoy. Para uno. Wapa Tonton, Jobert. Ay ka. Pabuto na sa pon. Drop shot. Pasok. Side out. Side out. Oh, once again, thank you so much to our sponsors of this event here in Muhon sa Pangdako. Headed by no other than our beloved Barangay Captain, Honorable Jovito Ladroso. Together with Cons G. Anoco o Barangay sa Pangdako. Jovito Ladraso. Ano ito ang kapitana? Together with Cons G. Anoco of sa Pangdako and Barangay Council. Wala. Atong score, pila na? Igualay 0 pa, Servisyo. Shantoy. Tuton. Yan ka. Hapon to the rescue. Kuha ka, Jubert. Good item. Ono 0 na. Servisyo, Jubert. Iyay ka. Shantoy. Hapon. Ada dapit. Ato dapit. Pasok again. 2-0 na, 2-0. In favor of Team Shantoy Jobert. Sa atong double ha. Servisyo Jobert. Tonton. Jobert, isimula mo na, pero perfect. Excelente. 3-0 na. Kini, para 4. Dapit dia, Bibi. Team Hapon at Tonton, must-stop the bleeding. Out ball si Shantoy Labra. 3-0 atau skora 3-0. Lawan ko. Servisyo Hapon. Jobert, Hapon, Gideban. Jobert, corner. Pasok Maningning. 3-0 lang yapon atong score. Bola sa Team Shantoy Jobert. Servisyo Shantoy. Shantoy again. Wow! Kalamay. Kalamay sa Bohol. 4-0 na. 4-0 sa atong game 1. Crash i-double diri sa Muhon sa Pangdako. Shantoy, may bundak. Iyay ka. Hapon. Bola sa Team Hapon. Tonton. Iyay. Riha. Kangilo. Bang! Wara. Ibasuka ng Shantoy. Sumablay si Tonton Kaban. 4-0 atau skora. Here comes Joek para 5. Hapon. Shantoy. Wow! Hindi ba na po kuha pa? Hapon again. Wala. Ginupatay na doon. Netbag 5-0. 5-0. Ini para size Witis Yeka. Bang bullseye. Size 0. Chin score. This halftime is brought to you by Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O ang number 1 Chicharon. Ang Maricel Anthony Chicharon. City 0 na. City 0. Servisyo. Jobert. Kaya ka. Jobert again. Inside. Wow! Grabe yung mga tirada ni Jobert Marcinas. Tamang-tama. Kini.
9-0 na. 9-0. Last na rin ang team Jobert Shantoy. Service yung Jobert. Yay ka. Why luya-luya? Siruhan yun na. Double pigil mo na yun. Oh, side out, side out. 9-0 ha, 9-0. Here comes Apon. Shantoy, let it try. Apon! For the kill. Pasok! Ono 9 na, ono 9. At least naka-ono na yun. Apon. Tuyo pa! Baka na! Yay! Ka! Limpyuha. Ay! Side out. Ono 9 lang yapon na itong score. 8 puntos ang kalamangan. Side out. Shout out na yan ni Boss Kirak. O na atong officiating diri. O na ganda sa atong korteron. Si Boss Kirak. La kaya. Ipahukan mayong tunton. Dos 9 na. Servisyo tunton. Tunton again. Lumakdok na. 3-9. The lead is cut down to 6. 6 na lang mga birds. Servisyo Tonton. Iyay ka. Tonton, may pusing. May paputo. Tonton again. Wasak ang dipinsa ni Shantoy Labra. 4. 9 na. Once again, thank you so much to our sponsor of this bakbakan event here in Muhon sa Pandaco. Headed by our beloved Barangay Captain of Barangay sa Pandaco, Honorable Jubito Ladraso. Together with Coach Algie Arroco, and Barangay Council of Barangay sa Pandaco. Wala, ibuyo ka na, bayo! Iyay ka! La! Wah, maabing siya to mga birds. Atong skora 4-9. Kini para 5. Tonton. Tonton again. Lah. Kipunan. Yay, hapon. Wah, makutito. Usman, napag yun. Wow. Brilliant move coming from hapon. 5-9 na. Kini para size 9. Nagkadoon na. Size 9. Tulo na nakapunto sa nabaw sa team Jobert Shantoy. Sa atong game 1, sa atong kasi double. Size 9. Kini para City. Yay, action babak. Bang! Ila kuha pa. Yay kaya. Inside kay maipitan eh. Lah! Kung nag-isa ito isagang. Sagang yapon. Net back. Yes go. City 9 na. Ako, we have a ball game. Fasten your seatbelt. Hapon. Hapon again. Two-shot combination. Away from home. Bola sa team Shantoy. Iyay ka. Shantoy again. Naligpas ng may Shantoy. Out ball. City 9 ha, City 9. Last 3, last 5. Insa kay mauna sa aning finish line. Race to 12 ta, kaibigan. Wow! Excellent shot. Coming from Tonton Kaban. Otson 9 na. Wala. 1 point ball game. Advance happy fiesta diri sa Mohon sa Pandaco. Kagahi ato, bantuka to. Gipo na yung strike. Sumablay si Tonton Kaban.
Servisyo, Joey. Bang! Murag imposible tunto eh. Gis, 8 na. Lasto, kini para 11. Di masagdang kay. 11. 8. Para daog ang Team Shantoy Jobert sa atong game 1. Letra C. If they can pull the trigger para ipanalo ang game 1. Lumalaban si Hapon. Nako. Tuntun again. Para. Team Tuntun Hapon. Good job. Side out. Buhay pa mga birds. 8-11. 8-11 ha. Servisyo Hapon para Navy. Jobert, Hapon. Ito. Nako. Ay ka. Out of the box. Navy 11. Last 3. Last 1. Servisyo. Eka. Kuha pa. Tutun. Ito. Sabayan na mga birds. Bang! Sabon. Sabon. Automatic. Out. Basta sabon. Servisyo Shantoy. Tonton. To Shantoy. Out of the box. Masyadong malakas ang tira ni Shantoy Labra. 9-11. Here comes Tonton. Para Gis. Tonton. Bombing the defense. Tonton again. Nako. Sure po lang tirada ni Tonton mga birds. Pumasok. Gis. 11 na. Last ball. Servisyo Tonton. Nako. Munti ka na. Hapon. Nakatupod. Yan. Out of the blue. Gis 11. Ito, another chance sa Team Shantoy Jobert para ipanalo ang game 1. 11 Gis mga bansa. Kapit kamay. Ito na si Mr. Explosive Jobert Pasinas. Apon. Bang! Wala. Full throttle na ang Team Jobert Shantoy. Ring! Gitagtado kayo. Ano? Shantoy Labra. Gigil si Shantoy Labra. No images. Ini murag mani. Rilingan ng 2. Servisyo Hapon. Nako, Iguarison sila. Passenger seatbelt. Tagsay bukal ni. Iguarison sila. Last one. Servisyo Hapon. Shantoy. So, ayay ka. Wala. Nagkabigaya na. Out ball. Side out. Bola sa Team Shantoy Jobert. Iguarison siya sa itong game 1 ha. Servisyo Shantoy. Tuton. To Shantoy. Pugong. Bang! What a shot! Killer shot coming from Hapon. The pride of Galagit. Side out. Bola sa Team Hapon. Tonton. Kinsa kay makaangko na ng game 1. It's better to be first than to be second. Nako! Daog yun ang Team Tonton Hapon. Okay, coming up next, game 2.